Mayong buntag ninyong tanan. Salamat Pastor Ray for giving the pulpit here in Pigkarangan this morning. It's a privilege to preach the Word of God to you. And basta na ako sa simbahan, sa laing simbahan, makuyawan ko. Kung na ako sa mong simbahan, murag mangisog ko. Pero kung na ako sa mong simbahan, I feel kaning kakuyaw. And salamat kayo na makaminister ko kaninyo sa pulong sa Ginoo. And your pastor has become a blessing to us also. And I pray to the Lord that I will become a blessing to you this morning. Okay, may I request everybody to stand up, please? Manindog ta. Matthew chapter 9, verse number 35 down to verse number 38. Matthew chapter 9, verse number 35 down to verse number 38. And then 1 Corinthians 15, verse number 58. Okay, I want everybody to read together with me this passage of Scripture, Matthew chapter 9, verse number 35 down to verse number 38. Shall we read together? Ready? Begin. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. 1 Corinthians 15, verse number 58, the Bible says, ready, begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. I want to preach in this message this morning, laboring more in the work of the Lord. Laboring more in the work of the Lord. Shall we pray? Our Heavenly Father, I come to you this morning humbling myself. I ask you, O God, to help me, and dear Holy Spirit, empower me with your power, give me wisdom from on high, and give understanding to everyone. Lord, pangliho ka sa akong kinabuhi, pangadto sa mga imong katawhan nga naa karong Ginoo, karong kabuntagon. Thank you so much. May your name be glorified. In Christ's name, amen. Magalingkod, palihog. Ingon sa pulong sa Ginoo, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So God wants us to abound in His work, always abounding. God does not want us to be decreasing in doing His work. Gusto sa Ginoo nga magmadagaya ta sa pagbuhat siyang buluhaton. That's why this is the title of our message, Laboring More in the Work of the Lord. As I give my time to house soul winning, megaphone preaching, itinerary preaching, in the bus, in the barge, in the barn, sa mga burial, and the best activities of man's life, apil na ang radio program, ang FB Live. I thought I have done so much in the work of the Lord. Nagunahuna na ko nga nakabuhat na ko, Lord, purting dakuan na ang akong nabuhat sa imong buluhaton. But when I look at the Lord Jesus Christ, sa diya gitanaw na ko si Ginoong Jesucristo while He was still here on earth. He ministered in this earth for 3 years and a half. Pagtanaw na ko sa Matthew 9 verse number 35, ingon ang pulong sa Ginoo, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. For 3 years and a half, sa tulo ka tuig ug tunga, nahurot yawali ang tanang siyudad sa Israel. For 3 years and a half, nahurot yawali ang tanang villages, tanang balangay sa Israel. For 3 years and a half. I am now 28 years staying in Todela. Salamat, nahurot na mo ang halos tanang ang mga barangays to dilawalihan. Pero wa po ko kahurot walis tibok ng Samis Occidental. Wa po ko kahurot wali tibuok Pilipinas.
Apan si Ginoong Hesukristo sa tululang katuig og tunga, nahurot ang tibuok Israel sa pagsangyaw sa maayong balita. And I look at myself and said, Lord, wa pagud ko di ay nakabuhat og dako sa imong buluhaton. I feel ashamed. Nauwaw ko. Abi nako, dako-dako, kung sa Ilonggo pa, dako-dako, nagid ang ako nabuhat para sa buluhaton sa Ginoo. Pero nauwaw ko, kay ang Ginoo 3 years and a half, hurot ang Israel. Ako 28 years, nako sa pagkapastor, wa ko kahurot sa Pilipinas. That's why it challenged me to labor more in the work of the Lord. Dili gipasabot kay nagakadako ang akong edad, magkakunhod ang akong trabaho sa buluhaton sa Ginoo. I need to labor more, and we need to labor more in the work of the Lord. And what we need, unsa ang atong gikinahanglan, so that you and I can labor more in the work of the Lord. What we need. There are 3 things that we need so that you and I can labor more in the work of the Lord. Number 1, we need to have the sensitivity to the compassion of the Lord. We need to have the sensitivity to the compassion of the Lord. Verse number 36. Miingon ang pulong sa Ginoo in verse number 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Kinahanglan makigsuunan, sensitibo ta sa gugma sa Ginoo. Without the compassion of the Lord, we will not do more for His work. Kung wala makigsuunan ang gugmag kaluoy sa Ginoo, ay dili ta pamuhat sa bulaton sa Ginoo. Ingon pa nila ko, the most boring nga trabaho, nga kanunay balik-balik nga trabaho kaning buluhaton sa Ginoo. Kaning pangabig kalag, di ba pag pangabig tag kalag igsuon, ang atong ginashare kanunay kanang ato ra pud kanunay na memorize nga i-share. Kung paminawan bitaw nimo imong kog galingon, murag parot bitaw kang balik-balik kung sa imong isulti. But you know, what push us? Unsa ang mag-push kanato para kita makigsuunan, magpangabig o kalag? Ang gugma sa Dios. It's the compassion of the Lord. The Bible says that when he saw the multitude, he was moved with compassion on them. So let us be sensitive to the heart of God. Let us be sensitive to His compassion. You know, the heart of God is to save all people. Ang kasing-kasing sa Ginoo, gusto niya luwason ang tanang katawhan. He is not willing that any should perish. 2 Peter chapter 3 verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dili gusto sa Ginoo nga naay tawo malaglag. Dili gusto sa Ginoo nga ang kalibutan malaglag. He is not willing that any should perish. He wants all to come to repentance. Ingon pa sa 2 Timothy, 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So ang gusto sa Ginoong ang tanang tao maluwas. This is the heart of God. Pangutan-o nimo ang Ginoo siyang gugma. Ginoo, gusto ba ka ang tao maadtog impyerno? Mayon ang Ginoo, dili na ko gusto bisag usa. His heart is to save all people. His heart that all people in this world will come to the knowledge of truth. Mauning kasing-kasing sa Ginoo. That's why igsoon, let us be sensitive to His love. If you are sensitive to God's love, you can see people like how Jesus looks them. Imo makita ang tawo kung kinsa, unsa pa ang Ginoo mo tan-aw nila. Unsay pananaw sa tawo, unsay pananaw sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Ang pananaw sa Ginoo igsoon ngadto sa mga tawo makigsuunan nga silang tanan nanginahanglan sa kaluwasan.
And we need to sensitive to God's compassion. Salamat, ang gugma sa Diyos gibutang sa atong kasing-kasing. The love of God, every believer has the love of God in our hearts. Ingon pa ang Romans chapter 5 verse number 5, gibutang sa Ginoo yang gugma nganhi kanato. By the Holy Spirit, He shed abroad His love through the Holy Ghost. Og salamat kining gugmaha nga naa kanato, mao ni ang gatukmod kanato sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we all dead. So ang gugma sa Ginoo mao ning gapugos nato. Kaming mga alagad sa Ginoo, kung dili pa sa gugma sa Ginoo, no? Ay dugay namin nag-retire pagka-pastor. No? Kamo ang inyong problema, inyo lang pamilya. Kaming alagad sa Ginoo, kamong tanan diri among problema. Mamoblema mo, matandog mi. Muhilak mo, kahilakon sad mi. Pero malipay mo, malipay sad mi. Pero igsoon, kung dili lang tungod sa gugma sa Dios, ay dugay namin nagundang sa pagpangalagad. But the love of Christ constraineth us. Apan ang gugma sa Dios, mauning gapugos namo sa pagpabilin, sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo, to serve you, to share the gospel, to supplicate for you before God. Why? Because of the love of Christ. Tungod sa gugma ni Kristo. Oh, that His love will fill our hearts. Untani igsuon ang yang gugma mauni ang mapuno sa atong kasing-kasing. Lahi gud ni ang trabaho nga naay gugma. Di ba no? Lahi gyud. Kay kung wa kay gugma mapugos man ka. Pero nahigugma gani ka, matuman gud ka ng panultion bitaw sa Ilonggo. Yung panultion sa Ilonggo, 7 ka bukid ang akong gilakbay. Leon ug tigre ang akong kaaway. Wa ko gibali ang akong kabudlay para makita lang ang dagway mo inday. Di ba sa nahigugma mo, wa mo pangkalos og tubig sa inyong balay, pero dito sa balay sa imuhang higugma, puno ang drum? No, puno ang drum, di ba? Di ka kamo umukat-kat sa inyong lubi, pero sa balay sa imong gihigugma, tanang butong hurot, nakatkat nimo. You know why? Because you are soaked with that love. That's why if we are filled with God's love, we will do more for His work. Magpamuhata makigsuunan sa iyang buluhaton. Dili ta makigsuunan magpalya-palya, dili ta makigsuunan magkaluyas pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Sang nahigugma ka, you are excited to come into the house sa imong gipanguyaban, di ba? Excited kayo ka, no? That's why kung mahigugma ka, excited po ka mo adto sa balay sa Ginoo. Excited ka mo adto sa balay sa Ginoo. Kung nahigugma ka, makaigsuunan, na-enjoy ka, pakig-istorya ka na imong gipanguyaban. Di ba, bisag alas 10 na, mayroon ang papa, ay, katulgon ako. Di ba, nindo talaga po yung istorya? Alas 11 na, wa pa ka nag-uli. Nag-istorya regapon mo. You know, when you love the Lord, you love His Word. You love listening to His Word. And if you love the Lord, you share the gospel to the people that need salvation. Why? This is the heart of God. He wants all men to be saved. That's why let us be sensitive to His love. Igsoon, if we love the Lord, even though makigsuunan mo sakripisyo ta sa atong kaugalingon, atong buhaton ang iyang buluhaton o pangalagda nato siya. We have the heart like the heart of Apostle Paul. In 2 Corinthians chapter 12 verse number 15, the Bible says, ingon ni Apostle Paul, and I will very gladly spend and be spent for you. Do the more abundantly I love you, the less I beloved. Kung ikaw nahigugma ka, makigsuunan, malipayon ka,
sa pagpagamit sa imong kagalingon, and even the substance and the resources that you have in the service of the Lord and in winning souls. So, what we need so that we can do more in the work of the Lord, number one, sensitivity to the compassion of the Lord. Number two, seeing the condition of the lost. Seeing the condition of the lost. Nakita nato ang sitwasyon sa mga lost. Verse number 36. Balik ta sa verse number 36, Matthew chapter 9, verse number 36. Ingon ang pulong sa Ginoo, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. When he saw the multitude. So let us see the condition of the multitudes. Atong tan-awon igsuon kung unsay kondisyon sa mga tao sa atong palibot. Sa imong silingan, sa imong loved ones, sa imong kaila, o sa ilang sitwasyon. The Bible says they fainted. They are discouraged. Ang mga tao sa kalibutan ay sige ra nag-smile pero dili ang tinuoray nga smile. Pasalamat tay igsuon kita ang atong kalipay tinuod kay gikan man sa Ginoo. You know, when we go through discouragement, salamat, napay balang Espiritu mag-comfort nato. Napay pulong sa Diyos mag-comfort nato. Napay church mag-comfort nato. Napay alagad sa Diyos mag-comfort nato. But the people of the world, when they are discouraged, they are discouraged. They fainted. They fainted. Let us see their condition. They're discouraged. Ay, bisag daghan nagkwarta, discouraged gapo na. Nga naman, dagko mo po nag-utang. Dagko mo po nag-utang. Ay, kita nga mga pobre, simple ra gud atong kinabuhi. O, pamina mo ani, ang inyong bayran, lights and water ra gud pa eskwela sa bata. Pero, kung dagko na mo kwarta, dagko na po mo gastuhanan. O, mo ni bitaw dako inyong simbahan, dako po inyong maintenance. Katong simbahan nga barong-barong lang, wa ko'y maintenance. Pero, let us see the condition of the lost. What's their condition? Discouraged. And the Bible says, a sheep having no shepherd. They are detoured. They don't know where they go. A sheep having no shepherd. Detoured. Wa sila kasayad, sila paingon. They are in darkness. And they don't know where they go. Salamat ka, nakakaplag ka sa kaluwasan, kasayod ka paingon kag langit. Apan sila, they don't know where they go. They are a sheep having no shepherd. They are lost. Not only they are discouraged, they are detoured, but also they're dead. Patay sila spiritually. They have no life. They have no eternal life. And when they die, they will go to hell. Kung mamatay sila igsoon, muadto silang impyerno. They are dead. Patay sila. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. Ingon ang pulong sa Ginoo, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, si Kristo nagpakamatay para sa tanan, then we're all dead. So kanang tanang tao patay na sa tubangan sa Ginoo. And because they're dead, when they die, they will go to hell. Usa sa among bata, si Catherine, kita siya salida sa impyerno, nagihagbong ang tao dito. Mihilak siya ayo. Paghilak niya, ingon niya, si Lula, si Tito, I don't want them to go to hell. Gusto na ko makakita sila ani. I want them to be saved. Tanawa ko ninyong loved ones, are they saved? Are they alive now in Christ? Have they received eternal life? Or they're still dead? That's why let's see their condition. Tanawon nato ilang sitwasyon. Kaya kung dili ta makatanaw silang sitwasyon igsuon, we will not do anything for them.
I remember when I got saved, I cried and said, Lord, save my mama. Save nanay. Save tutubal. Save Ping. Ang tanan na kong igsuon, nga wa pa naluwas ako good gimension sa tubangan sa Ginoo. You know why? Because I know when they die, they will go to hell. Ikaw karon kung wa pa ka nakadawat ni Jesus Christ, when you die, you will go to hell. Down quick to hell. So we need to be seeing the condition of the lost. Let us hear their cry. Kabo ka mong unsay cry sa tawong dili luwas? Let us hear the cry of their soul. Psalms 142 verse number 4. I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. No man cared for my soul. Walay nabalaka sa akong kalag. Ikaw na ba kakabalaka? Wa kay kabalaka sa kalag sa tawo kung dili nimo makita ang ilang kondisyon. Wa kay kabalaka sa kalag sa tawo kung dili mapuno ang atong kasing-kasing sa gugma ni Kristo. No one cared. No one cared for my soul. Oh, I hope in this congregation, we care for souls. Lipay ko, nakadungog ko sa report nga naay naluwas this week in winning souls. It means you care. You care for souls. No one cared for my soul. Lastly, katapusan, what we need so that we can do more in the work of the Lord. Number 3, we need to have the sincerity to the commission to labor. We need to have the sincerity to the commission to labor. Kinanglan, sincero ta sa sugo nga ato gud haguan. Trabahoon gud nato igsuon ang gisugo sa Ginoo nato. Verse number 37 and 38. Verse number 37 and 38. Mingon ang pulong sa Ginoo. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. We need to be sincere to labor to God-commanded mission. Kinanglan igsuon, mahimo tang sincero sa paghago sa gisugo sa Ginoo. Why we need to be sincere and labor to the Great Commission? Number 1, because we have a sure plenteous harvest. Igsoon, paminaw ani, we have a sure plenteous harvest. Nung sa gayon ni Kristo, the harvest truly is plenteous. When I arrived in Tudela, may nayo sa kapastor nag-ingon nako, Pastor J, naade ka sa Tudela, nako yes, niya Pastor J, ang pinakagahi nga lungsod sa Misamis Occidental, Tudela. Kay pila na kapastor nag-agi diha, wa good ka penetrate. Pastor J, pinakagahi good na. Ako nga naman, kay ang mga tao diha mga balbal. Kay naagod sa amo ang Binalbal Festival. Every January 1. Ang mga tao diha mga aswang, mga balbal. Ang among ginapistahan diha puros mga balbal. Kung naminaw ko niya, dili ko magpadayon. Apan naminaw ko ni Kristo nga nag-ingon, the harvest truly is plenteous. The harvest truly is plenteous. This is the words of Jesus. This is sure. This is true. Nako Lord, may naagoy harvest. Lord, naagoy mga tao, Ginoo imong giandam. Lord, may naagoy mga tao, Ginoo, as I preach the gospel, they will believe. Naagoy mga tao that their hearts are ready to be harvested. We have the sure harvest. Dili pa ka muhago og ayo nga sigurado na ang harvest. Di ba? Naana ba? Klaro na kaayo nga naagoy harvest na dili pa ka muhago og ayo. That's why ingon ang pulong sa Ginoo,
We have the sure harvest. Salamat, igsoon. Wa ko naminaw. Salamat na organized ang Liberty Baptist Church. Nangaluwas ang mga tao. Unya ingon sa first subanin namo nga membro, ingon siya, Pastor, gusto po nako ang mga subanin maluwas. Nako, sis, unsa imong gipasabot? Nya katkaton nato ang tunggo. Nako, sige. Naami balay dito, nagkatkat mig tunggo, nag-house to house kami. We brought 25 soul winners. House to house, walay palabyan nga balay, tanang balay katkaton. O dito, nakasugod kami sa tunggo, first service namo, 7, nga naman, unomi sa sentro, usa ra ka buok ng kapil. Pagkasunod nga Sunday, unom na lang mi, kinawala na siya. So nag-house to house na lang mi. Pagkasunod nga Sunday, salamat na naghana. Karon naanay Liberty Baptist Church Extension number 1 Tunggo. Ingon sa Gatunggo, Pastor, ang mitugas atong atuon. Naku, sige. Naku, kuyugan ko ninyo. Kuyog ang taga-Tunggo, taga-sentro, among gisaturate ang mitugas. Salamat sa Ginoo na Liberty Baptist Church Extension number 2. Ingon na po nila, Pastor, kita ka ana. Naku, nya kay ang gigamit dili man ani ang gigamit nguso man ano. Delikado man kaayo na basta gamiton kani. Nako, nga pagtan-aw nako, duol ra man tan-awon. Gala. Nako, sige, schedule nato. Gisulayan namo 30 ka mga soul winners na ngadto. Pagkanaog purting bati sa dalan, ang uban kada step ingon, Ginoo. Ginoo. Gatawag o Ginoo kada step. Pag abot namo ngadto igsuon sa river namahaw mi. Then nagsugod na mi katkat. And we walk 2 hours. Pag sugod na mo katkat, wa nagoy dulhog. Wa nagoy dulhog. Tunga-tunga pa lang ang akong sanina, purti nagong basaa. Nya wa purting inita. Nako sis, ay hangin. Nya Pastor panaghoy. Ang hangin di ay magtaghoy, muduon man di ay no. Ang huyuhoy. Ewan ako sis, kung dili lang tungod sa kalag, dili ko mo kat-kat diri. But there are souls there that needs to be saved. Naikalag nga nanginahanglan luwason, siran sa gospel. Pag abot na mo sa taas, nako, ilis ako. Pag ilis nako, kinahanglan diri na to sa yangon atong panahon. Nahurot na ang atong tubig sa lawas, kinahanglan tanang balay katkaton. Katkat ko sa unang balay. Pagkatkat na ko sa unang balay, nag-ingon dayon, Pastor, dugay naming gahulat ninyo dinhi. Why? The harvest is sure. We have the true harvest. Why not labor? Nganong dili man tamuhago, nga sigurado man di ay man na magumaluwas. Pagka the next Sunday, 8 kabuok nila nagnaog sa extension number 2 na nimba. Karon, naanay Liberty Baptist Church extension number 3 sa Gala. And we have our church in the top of the mountain. Why? The harvest truly is plenteous. We have the sure harvest. That's why we need to be sincere. Klaro na ay harvest, magluya-luya pagod ta. Don't believe Satan's lie. Ayaw tuo, nang yawa mga tao diri gahi. Naagoy andam nga kasing-kasing. Naagoy mga tao maluwas diha. We have the sure harvest. Why we need to labor more in the Great Commission? Angtod 7:45 ko pa so, no? Okay, basin maglapas ba ko ba? Why we need to labor more in the Great Commission? Number 2 reason, because we have the scarcity of harvesters. Scarcity of harvesters. Unsa yung gingon? The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Tanan bang gapanimbahan dari gasulwi ning pastor? 50%?
Dili pod. 25%. Murag mo ma. So ang gipasabot no, ang gapamuhat ay gamay ra gyud. The laborers are few. There are people waiting. There are people praying. Untani may naay makaabot diri namo kay gusto na ko maluwas. Gikapoy na ko sa akong pagpakasala. I am seeking for truth. I am seeking for salvation. But the laborers are few. Gamay ra gasol winning. Pipila lang ang gasurrender para sa special service. Pipila lang gasurrender pagka-pastor. Pipila lang gasurrender pagka-preacher. Pipila lang get involved sa soul winning. Still, the laborers are few. Gamay ra gyapon. Ang ubang mga pastor nangamatay na. Nakuhaan pag yun. Di ba? Daghan ng mga pastor inyong naila namatay. Nya, ang pangutana, kung dili ta mo get involved o mo hago og ayo, unsa mahitabo sa harvest? Pag abot na mo dito sa gala, kabalo ka mo, naanay piniling naso dito. Naanay sa barista. May pang sa barista nakaabot na dito. Wala katoliko. Wala aglipay. Pero ang sa barista nakaabot. Naku Lord, nakauna man sila diri namo. May pa ni mga ulay klaro no, kinauna pa. Kita hinoong klaro ang kaluwasan na ulahin na. Ayun ako, magpatindog tag simbahan din he. Nagpatindog mig simbahan. Tapat siya sa badista. Na, Pastor, kanos ang simba din eh, dili man nato maapas og Domingo sa hapon. Sabado. Nga naman, para Seventh-day Liberty Baptist Church. So nanimbamig Sabado. Kabaw ka? Grasya sa Ginoo, na-dissolve ang Sabadista. Ang Baptist, maong nahimong pabiling Sabadista. But the laborers are few. The laborers are few. Gamay ra gyapon ang mamumuhat. Oh, that God will touch your heart and you will say, Lord, use me. I want to win souls. I want to be used by you. I want to give my life to be used in preaching the gospel. Paminaw mo, Christians, bisan kada Domingo mo day balik-balik og simba. Wednesday balik mo og simba. Karong hapon balik mo og simba. Pero kung dili ka mangabig kalag, dugay malaay ka. Dugay malaay ka. Pero kung mangabigay kag kalag, oy, kanunay kang mainiton sa pangalagad sa Ginoo. Why? Malipayon ang kapangabig og kalag. This is the peak of our joy. Why we need to labor more to the Great Commission? We need number one, letter A, we have the sure plenteous harvest. Letter B, we have the scarcity of harvesters. And letter C, we need to supplicate for the harvest. Kinahanglan ta mo ampo. No? Mo ampo ta nga naay kalag maluwas. Mungutana ko niya, when was the last time you pray for souls to be saved? When was the last time you cry for soul to be saved? In Romans 10 verse number 1, ingon ni Apostle Paul, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. O kung ikaw mo ampo, muhilak para sa kalag, and as you win souls, as you go and preach the gospel, ingon ang Psalms 126 verse number 5 and 6, they that sow in tears shall reap in joy, and they that goeth forth weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Ingon ang pulong sa Ginoo, siya nga nagalakaw, nga nagahilak, nga nagadala sa bililhon nga liso, sa walay duha-duha mo balik, uban ang kalipay, nga dala ang iyahang inani. Yesterday, we were in another barangay, nagsugod na sad mi. Every month, na ami sa kabarangay nga stihan na mo for 1 month.
Mag-feeding me every Saturday. Then house to house, kay hotdon tanang balay. O niya, as I park na sa akong sakyanan, nako Lord, i-lead ko sa tawo nga gusto nimong luwason. I want people to be saved. Og salamat, na ibabayi galingkod. Pagkakita yan nako, Sir, ang sa imong tuyo, nako mo share ko sa gospel nimo, nay. O kabaw ka? That very moment, she received the Lord. You know what she said? Pastor, aha inyong simbahan kay manimba ko. Oh, naagod ay tao. Nga andam ang ilang kasing-kasing. Sa pagdawat sa pulong sa Diyos, as we supplicate, as we pray. Oh, I prayed for my nanay. Nag-ampo ko sa akong nanay. I have 3 minutes more. Nag-ampo ko sa akong nanay ng maluwas. 7 years na mong gi-invite sa simbahan. Pero iksoon, wa gyud. Then, dito ko seminary, gipangutana ko sa akong teacher, when was the last time you say, I love you to your parent? When was the last time you say sorry to your parent? And I remember, wala gyud. Seminary, college education, high school, elementary, wa gyud. Nanduman lang nako, sang gamay pa ko. Nagikugos ko sa kong inahan, ingon sa kong inahan, ano gani, imo ihambal kay nanay? Sa gamay na kong tingog, ingon dayon ko, I love you. Kiss dayon. Pagka-eskwela na kong elementary, wa na gyud. That's why I wrote to my nanay, pag suwat na ko sa kong nanay, ginasa na ko, sorry, napuno in tawon ang yellow pad. Sa pikas, nagsuwat ko, thank you, napuno po ang yellow pad. O sa katumoy, gibutangan ako, I love you. Love, Jay. Kay numdum ko akong nanay day birthday sa March, nako, wagug ko kapalit og card. Palit ko card, gibutangan ako, happy birthday, I love you, love, Jay. Akong gipadala. Pag uli na ko summer, ingon ako, pag abot na ko, ako, dayon, gakson akong inahan, mga ko niya, I love you, nay, I'm sorry. Pag abot na ko, naa siya, ako din sa gigako, sinas na ako, I love you, nay, I'm sorry. O mihilak ang akong inahan. Nako, belated happy birthday. Nya, nagpadala ka birthday card. Ang akong birthday, March 15, imong gisuwat, March 25. Sa'yo pag yun. Pero, nako, nay, sorry. Pero, nay, I love you. Pagka Domingo, ingon ako, nay, manimba ko, ako ang muwali. Ingon niya, kuyog ko. Og nagkuyog akong inahan, ika-third row. Nagwali ko, pagwali na ako, gahilak akong inahan, ako nagmahay ko niya, mahimo kong pastor. Kaya nako, kinsa mo dawat sa Ginoo, ang akong nanay nagpataas siyang kamot. And she came forward and kneeled down on the altar and received the Lord. Karon, akong inahan, faithful nga nangalagad sa Ginoo kauban nako. Why? We have the sure harvest. We need the scarcity of harvesters, and we need to supplicate for harvesters and for the harvest. And not only that, we need to send missionaries to the harvest. Kinanglan igsoon, padayon ta, salamat ga-train mo din mga tao para ipadala sa ubang dapit. And every church must send missionaries to every place. That's why igsoon, we need to be motivated. Let us labor more in the work of the Lord. You know why? How can we labor more? Number one, isa to? We need to have that sensitivity to the compassion of the Lord. Number two, we need to see the condition of the lost. And number three, we need to sincere to the commission to labor. I hope this simple message will touch your heart and that you will come to God and said, Lord, today, I will begin to win souls. Use me for your glory and honor. Kung ikaw wa pa naluwas, inusuli imong sala, tumuo ka ni Ginoong Jesucristo, dawata siya sulod sa imuhang kasing-kasing. I want everybody to stand up, please. Manilog ta palihog. We'll go to Lord in prayer. Our Heavenly Father, I thank you for this morning. Thank you, Lord, for the privilege of preaching your word. Bless your word and let it be. Ikaw, Ginoo, sa gihapon, magapanalangin sa matag usa. In Christ's name. Pastor Ray. Thank you, Pastor Jeremy. Standing, bow your head and close your eyes while the piano will play.
wala ko masayod karon. Kung doon na ba tayo mga bisita, but maybe we have visitors this morning. Na maghimo ko nining invitation para sa atong mga bisita. Maybe you are not saved, wa pa ka kasiguro sa imong kaluwasan. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Maybe wa ka mas kasiguro. Kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinalaman nga kinabuhi, padulong ang imong kalang. Ang Diyos na higugma nimo, iyang gihatag si Jesus Christ sa iyang bugtong anak aron mamatay dito sa cross, aron iyang bayaran ang imong tanang kasalanan. Kung imo siyang dawaton karon nga imong bugtong o personal nga maluluwas, kung imong inusulan ang imong mga sala, kunya imo siyang dawaton, imo siyang tukuan nga kinasingkasing, na himuon nimo siyang imong mangluluwas. Maybe yung pastor, I want to be saved. Now, there is hell. Kung mamatay ka nga, dili mapasaylo ang imong mga sala. Na di nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Ang imong kalag itambog sa linaw nga kalayo, mag-antos sa walay katapusan. It is not by accident nga nakakaroon din sa balay tiguman. Maybe somebody invited you to come because gusto sa Ginoo makadumog ka sa maayong balita. Maybe ka, pastor, I want to be saved. Gusto na ako dawaton si Jesus Christ nga ako maluwas. Gusto ko maluwas. Inusuli ang imong mga sala. Repent and believe the gospel. Ug dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Na kung imong isalikway si Jesus Christ, kung dili nimo siya dawaton, ay tabok may abot ang panahon nga ikuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi. Huwag ang imong kalagi tambog dito sa linaw nga kalayo. Maybe na-desire ka nga maluwas ka, masave ka. Ipataas mo to nga kamot, ay mailan, nga imo siyang dawaton, na doon naman. Ayaw paglangan, ayaw kaulaw. Dawata si Jesus Christ, nga imo maluluwas. Na doon naman. Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Gusto na ako dawaton si Kristo karon nga ako maluluwas. Ano naman? Raise your right hand. Ano naman? I presume that all of us are saved. Now, Christian, we need to be sensitive. Sa gugma sa Diyos, sa mga kalag, He's not willing that one soul will perish. Dili siya willing that any should perish, but come to repentance. Paigsoon ko sa Ginoo, gimahal sa Diyos ang matagkalag. Ang imong mga loved ones, gimahal sa Ginoo. All the people, they need to be saved. If they die without Christ, they die without hope of eternal life. Ang taong wala maluwas, they are dead. They need to be alive. And in Jesus, there is life. Si Kristo ang kinabuhi. Maigsoon ko sa Ginoo, maybe you're praying your loved ones nga maluwas. Maybe you're praying doon ay mga tao nga imong giampuan nga sila makadawat sa kaluwasan. Now, Christian, if God touches your heart, nasa imong kasikas, while you will not come and kneel down to the altar and said, Lord, bless my loved ones. Lord, save my loved ones. Maigsoon ko sa Ginoo, naluwas ta because doon ay mga tao nga nag-ampo ka nato. Doon na tayo mga minahal sa kinabuhi. Na-desire sila nga maluwas ta. But how about you today? Nag-desire ba ka nga ang imo mga minahal sa kinabuhi masave ang mga tao naghihigugma sa Ginoo, makabaton sila sa kinabuhing dayon? Maybe mingo ka, pastor, wala pagyud ko sukad naka-soul winning. Wala pagyud ko sukad naka-share sa gospel. Maybe it's time nga magtuon ka while you are studying. Kuha kag usa ka
kakalag o sa katao, and then you try to share them the gospel. Na mga igsoon ko sa Ginoo, it is the work of the Holy Spirit. Dili ni ato ang trabaho ni sa Ginoo. Now, if you obey God, naghatag siya assurance nga mabunga ta. What a great message nga ito nadunggan karon. Maybe you're imong gitanaw ang kaugalingon nimo, maybe ingon ka, pastor, dili gid ko murag wa gyud maluwas kung magsulwi ko. No, you are wrong. Pastor, di ko kabalo. There's a Holy Spirit. God will help you. Ang importante lang imong ihatag imong kaugalingon din sa Ginoo. Ug ang Dios magpanalangin nimo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga Kristohanon, Ginoo, they came forward, they prayed. Lord, wala ko masayo doon sa nasa ilang kasing-kasing. But Lord, I know they have desire, O God, ang ilang mga minahal sa kinabuhi, maluwas, ay ilang mga higala, makatabang sila, Ginoo, sa imong buluhaton to share the gospel. Lord, unsa ka lisod kayo, unsa ka pait sa tao, unsa ka ngilngig sa tao, Ginoo, kung mamatay sila without the Lord Jesus Christ, madi sila maluwas. Lord, help us, O God. Amatag usa ka namo, Ginoo, tagay kami kadasig sa pagsugilon sa maayong balita. Lord, tagay kami bungan. Salamat, Ginoo, sa imong ihatag na mong assurance, O God. Truly, the harvest, Ginoo, is plenteous. Ginoo, tabangi kami to be your words and bless your people. In Jesus' name I pray. Amen. Okay?